Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu, anak-anak sekalian, jamaah salat maghrib, moga-moga dipun paringi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada halaman 88, salatul hajati, salat hajat. Ini masih menjelaskan tentang salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Salatul hajati, salat hajat. Rawat Tirmidzi an Abdillah ibni Abi Aufa. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis bersumber dari Abdullah bin Abi Aufa. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kanat lahu ilallahi hajatun, barang siapa yang punya hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani adama, atau kepada seseorang anak cucu Adam, manusia, fal yatawaddo, maka hendaknya dia berwudu, wal yuhsinil wudu'a, dan wudunya disempurnakan, summal yusalli raq'ataini, lalu salat 2 rakaat, summal yusni 'alallah, kemudian memuji kepada Allah dengan bacaan alhamdulillah dan sebagainya, wal yusalli 'alan nabiyyi, dan membaca sholawat kepada Nabi, summal yaqul, maka kemudian ucapkanlah la ilaha illallahu al-halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin, la tada'li damban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Salat sunnah di antara yang tidak disunnahkan berjamaah adalah salat sunnah hajat. Kata Rasulullah, jika kamu punya hajat kepada Allah, punya hajat kepada seseorang, punya cita-cita, punya keinginan, wudunya yang sempurna, kemudian setelah wudu kerjakan sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah hajat. 2 rakaat, selesai 2 rakaat, kemudian memuji kepada Allah, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian baca sholawat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa la ilaha illallahul halimul karim dan seterusnya. Ini sunnah. Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang tidak butuh, maka walaupun sedang tidak punya cita-cita, maka sunnah mengerjakan sholat sunnah hajat. Selanjutnya sholatut taubati, sholat sunnah taubat. Wis pernah durung Bu, sholat sunnah taubat. Rawa Abu Dawud wan Nasa'i an Abi Bakr Siddiq anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi bersabda, ma min rajulun yudnibu danban summa yaqumu fayatatahharu. Tidak ada seseorang yang berbuat dosa lalu dia bangun untuk bersuci, berwudu, summa yusolli rakaataini, lalu sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, lalu minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti Allah mengampuninya. Sunnah ngelakoni sholat sunnah taubat 2 rakaat. Sholat sunnah taubat 2 rakaat. Wudu, berdiri mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah 2 rakaat baca istighfar ping pira sakiyeng ping 1000 cangkeme anu Pak pegel ilate ping 1000 sakiyenge, tapi sing mantep sampai manjing ning jero ati. Ustadz, saya mah perasaan tahun ini nih tidak berbuat dosa. Jare sampeane jare sampeane. Sunnah Pak, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Dua dosa apa Bu? Sunnah. Macai apa? Apale apa? Baka apal surat Yasin ya Yasin. Baka surat Al-Waqi'ah apal ya Waqi'ah. Kul ya baya karo kulhu, surat langganan ka Pak. Kul ya karo kulhu. Wis kul ya karo kulhu itu paling banyak dibaca Pak. Apa-apa kul ya kulhu. Kul ya kulhu gampang, enteng. Faidahnya besar. Salat 2 rakaat. Usolli sunnata taubati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ora apal, ora usah Arab-Araban Pak. Kedawungan baik. Kerentek banget dalam hati mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat, Allahu Akbar, jadi gampang ibadahku Pak, enteng ibadahku. Dan jangan mengerjakan nunggu pinter dulu, jangan mengerjakan nunggu pinter dulu, suwe. Sakwise istighfar 2 rakaat sudah dikerjakan, lalu istighfar, lalu baca ayat ini ayat nih. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ali Imran 135 dan seterusnya. Ning waktu we bakal kiyeng lakonana salat sunnah taubat. Warwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala idza kharajta min manzilika fasholli rak'ataini. Jika kamu keluar dari rumah kamu, salatlah 2 rakaat. Pernah dorong
pengen lungan ning Jakarta, sholat sunah dingin 2 rakaat. Pernah dereng Pak? Beli ya, beli keburu. Padahal niatnya sing ngawit wingi. Donge pan mangkat digoleti apa Pak? Dompetnya diperiksa, kantel apa tipis, ATM kegawa beli, apa maning? KTP, HP dan sebagainya. Arep ning Jakarta tekang ning Palimanan, orang gawa ATM, orang gawa HP, balik maning. Berapa menitku? 30 menit. 2 rakaat yang 4 menit ora dilakoni. Sing tenaga karo waktu dilakoni 4 rakaat 2 rakaat ora dilakoni. Bapak Ibu mau pergi nih, kalau ibu-ibu kan dandan, bapak-bapak kan nggak dandan. Ibu-ibu sebelum pakai bedak, pakai penebal bibir, pakai item-item apa ini namanya, alis dan sebagainya, ibu-ibu berwudu dulu di ujung mandi ragat adus, wudu. Setelah itu boleh dandan dulu, boleh sholat dulu 2 rakaat. Boleh Bu, lah sholat dulu aja deh, sholat sunnah sapar. Tidak harus pengen berangkat haji umroh Bu, pengen lunga mono Bu, kondangan sunnah Bu. Apa maning sudah Surabaya, Tegal, itu sunnah 2 rakaat. Anu je, engko bae pan mangkat, waktu masih ada 3 jam lagi, ibu-ibu dandan saja dulu. Korean sudah rapi, sholat Bu, dalam keadaan pakai bedak, pakai ini jari malaikat, masya Allah, wong gede Bu. Saking pengen ganjarannya gede, sholat wis borean. Boleh nggak? Boleh, boleh. It's okay. Sholat dulu je, bakal pengen lelungan Pak, 2 rakaat. Kenapa begitu? Fadilahnya nih, jari Kanjeng Nabi. Yamna'anika makhrajas su'i, bisa mencegahmu berada di tempat yang buruk. Yang dituju insya Allah berkah dan tidak ngapa-ngapain. Insya Allah selamat. Wa idza dakhalta manzilaka fasholli rak'ataini, baka sira manjing umah ning sira 2 rakaat maning. Kenapa begitu? Yamna'anika madkhalas su'i, kamu akan dicegah dengan 2 rakaat itu pada tempat masuk yang buruk. Dzakarahu fil Ihya, ini diterangkan dalam kitab Ihya Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali. Baka pengen lunga metu sing omah sunah 2 rakaat. Manjing tas lelungan mana-mana, ado manjing ning omah sunah 2. Kula Bu, baka metu mah sering panglakoni, mung manjing durung. Kula ki baka manjing ya klalen bag glotak nyeter motor toli glotrak toli ngletak Bu. Faidah al-afdalu fi'lu hadhihi nawafil, yang paling utama mengerjakan sunnah-sunnah ini, allati la tusra'u fihal jamaah, yang mengerjakannya tidak disunahkan berjamaah, fil buyuti, di dalam rumah, wa yustasna sholatud duha, kecuali sholat duha. Wa raka'atal ihram, dan 2 rakaat ihram, wal istikharati, dan istikharah. Wa qada an-nawafil allati tusra'u fihi ma'al jamaah, begitu juga salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Fafil masjidi, di dalam masjid, afdalu, lebih utama. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut. Faidah manfaat. Yang bagi lisaliki tariqil akhirah,
sangat penting jare wong wetan siyogiae lisaliki tariqil akhirati bagi orang yang menempuh jalan menuju akhirat ayu sholliya ing yen to salat rakaataini rong rakaat idar tafaat nalikane munjuk opo asyamsu dhuwur munjuku opo asyamsu srengenge matahari qadra rahimhin kira-kira 1 tombak bianwi dengan niat biha salatal isyraqi salat isyraq wat taubati lan salat taubat wal istikharati lan istikharah wa qada'il hajati lan untuk qada'il hajat salat memenuhi hajat wal hifdhu fi jami'il umuri min jami'is sururi dan untuk menjaga segala urusan dari seluruh kejahatan kejelekan fid dini ing dalam agama wad dunya lan dunya wal akhirah dan akhirat. Salat Isra ini kitab. Salat Isra itu idar tafa'atis syamsu qadra rumhin baka serengenge wis mulai nanjak apa qadra rumhin sak tombak baka dari sini Pak nggak kelihatan masih rada peteng tapi ramyang-ramyang peteng padang kah Pak wong mlaku wis katon kah tapi enggak padang jimplang kuwenku sunnah sholat sunnah yang dinamakan sholat sunnah Isra. Ini biasanya bunyi ini nih. Biasanya bunyi kalau waktu Isra tuh ser jam 6 ini bunyi bapak-bapak itu tuh sunnah sholat sunnah namanya sholat sunnah Isra. Baka waktu suruk tulisannya suruk. Israq itu artinya bercahaya Pak. Maksudnya ketika cahaya matahari sudah mulai terang, ningkene mah durung katon ketutupan rumah-rumah dan ketutupan pohon-pohon. Kalau di sawah mah kelihatan. Kalau di sawah di pinggir laut kelihatan. Nah duhanya kapan Pak Ustadz? Engko duha mah baka wis padang munjuk, baka singkene jam 7. Nah, jam 6 itu Isra, ada sholat. Ustadz katanya tidak boleh sholat sunnah sakwise subuh. Yang tidak boleh itu ba'diyah subuh. Yang tidak sunnah itu ba'diyah subuh. Sholat sunnah ba'diyah subuh. Kalau Isra dikerjakannya tak subuh wis padang boleh sholat sunnah Isra. Itu tuh sunnah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak, sangat istimewa sekali kalau ada orang misalnya Pak habis sholat subuh baca Quran, wiridan, sholawatan atau apa saja kemudian sampai jam 6 dia bangun sholat Isra. Waduh, pekerjaannya wali Pak yang begitu tuh Pak. Pekerjaannya para orang-orang soleh. Kalau seperti ini tuh saya ingat kakek nenek saya Pak. Kakek nenek saya itu kalau sholat isya Pak, itu rumah zaman dahulu kan ada tempat sholat tuh Pak yang ditinggikan sedikit tuh. Wong tua zaman dahulu. Itu enggak turun dari tempat sholat Pak sampai isya. Enggak turun. Kalau di masjid ditajuk sampai isya, wiridan bukan. Nanti kalau subuh sampai dengan sholat duha, enggak turun wiridan. Kalau mau tidur, itu enggak tidur-tidur katanya, sampai ribuan kulhu dibaca dan sholawat. Baru geletak tidur sendiri. Kang sepuh-sepuh Pak, ayo dicoba ya. Bapak Ibu, sholat sunnah Isra sudah belum Pak? Pernah ya? Orang sini mah soleh-soleh, yang soleh mah. Ibu-ibu juga kelihatannya solehah-solehah.
yang solehah mah. Kalau orang di masjid ya solehah lah. Ayo Bu, kalau ada waktu, ada sempat, kalau awaknya lagi enak, waktunya ada, Ibu lumayan rong rokaat 5 menit. Iki jari kitab yang bagi lisaliki tariqil akhirati ayyusalliya raq'ataini idza tafa'atis syamsu qadramhin yanwi biha sholatal isyraq. Berarti syukur-syukur ditambah taubat, istikharah dan sebagainya. Istikharah boleh nih, kata kitab ini boleh siang hari. Salat sunah taubah sedang hari. Nah, salat sunah isyraq bagi orang yang menghendaki menuju jalan akhirat, dari kitab ini nih. Tuh. Maka ditulisnya wa yambagi lisaliqi tariqil akhirati ayyusalliya raq'ataini. Orang yang ingin menuju jalan akhirat dengan mulus, baka wis padang jam 6 lah kurang lebih salat rong rakaat mawon jeh, arane salat sunah isyraq. Wa idza sallama ya'ti bi du'ail istikharati afadahul Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas naballahu bih. Syukur-syukur pragat salam toli didonga. Bapak Ibu yang saya muliakan, al-qismus tsani, bagian yang kedua, an-nawafil allati tusra'u fihal jamaah, sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Ini bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.